जों दिनै आरो हाइकर्टआव जों इमारजेन्सि भेरि आर्जेन्ट केस सेन्सिटिभ केस जों दिनै फुङाव 10:30आव जों कर्टआव मेनसन खायखा जे दिनै खायसा खाना जोंखौ एडिसन जेसं मानिनो थैयै खाना काउन्टिं नाय ओंखाय जों नुखा 7 तारिखआव इलेक्शन कमिशन टिटि एडिसनि बा खायसा जोंखौ नटिफिकेशन खायखा जे जेखुनु बरक जे आउटसाइडनि टिटि एडिसन बुटारिया बा आउटसाइडनि बरफ फाइ एजेन्ट मन ना जों आबनो थै जों जतन नुखाना नियाव जों पाल खाय महरा सह खाय जों दिनै मथा जों थाङै चिफ इलेक्शन कमिशनार मालायखा बन मेमोरेन्डाम साबमिट खायखा प्लास जों साइना जोंखौ हिज एक्सेलेन्सि गभर्नर बाय मालायखा जों बनो जों मेमोरेन्डामबो साबमिट खायखा अबनो थै गाबोन आगोल जों कुनो पजिटिभ कुनो रेसपन्स माया आबनि आगोल जों दिनै हाइकर्टआव फायै मेजेस्ट्रेट रिट पिटिशन जों खालायखा पारमिशन सानै आंखौ पारमिशन जों ग्रेन्टेड मानखा आबनि आगोल काबु हियारिं खा दुइटा समय प्रथम दिनै और केस काखा गावै आखै गुड आबनो एग्जामिन खायखा जों साखा जे सातनो बर कुनि दिनो काउन्टिं एजेन्ट मैया जों काबु नुखा इ करं जे ट्राइबल एरियाज अटोनोमस काउन्सिल कन्स्टिट्यूशन election and conduct of business rule 1985 आज जागोनी 52 rule 52 to आज जागा जों नुखा जेता आज जागा सराय के तंग जे काउन्टिं एजेन्ट नाय बिनि रेसिडेन्शियल एड्रेस अब वेरिफाइड खाजन नांनाय अंगा बो आज बिन कन्स्टिट्यूशन नि आबन बुटार ना नांनाय फातानिया अंगा अब क्लियर का सादा तंगा जागा अंगा अब रंतैनो जोंनि कोर्ट अफ फाइल जों मिसिन आबो कमिशन खायखा अंका जखन सेंसिटिव मैटर आबनो कोर्ट ताइसा हाइन हाय 23 तारिखआव डेट रखा हाउएवर काउन्टिं बो चलि थानाय जिदुनो बिसंग इन बिटुनो जिदुनो आबो इंटरफेरेंस जोङो हातानि जे एजेन्ट रु जेकुनु खांखाय आबनि बसनो उसको बुरखा जों आबनो बो फाइ जों कोर्ट अफ फाइल मान काकाबो खूब सीरियस मैटर आबनो ऑनरेबल कोर्ट फैलायखै माने सीरियस के नाखा अंका मो एग्जामिन को काहको खायजनाय ओंखाय नेक्स्ट इलेक्शन रगा जिदुन अबा हायिया दे का जों ताकसे नुखाथिं तिनि जों जेफुरु जों इलेक्शन को कमिशनर जों कपि रना थांपुरु बर अमो अलरेडी बर सोलायै अमनो अलरेडी 52 जे जों जे सानमाने अमनो बर अलरेडी रि देखा जों कोर्ट फाइनेंस सकाना जों कपि मांका माने बर अलरेडी अमो को रूल को 52 आबनो थैनो बर फलो खायका जों जे सानमाने गबो कायसा चिनि पजिटिभ खूब गाहामखा ओंखाय हाउएवर अमनो ताइसा 23 तारिख एप्रिल अमनो ताइसा 30,000 ना ताबो को आनिको তাই এই কেসটা ফাইল করা হয়েছে ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি থেকে সেটার ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার গত 7 তারিখ ইলেকশন কমিশনার টিটিএডিসি ইলেকশনের যে কমিশনার উনি একটা অর্ডার পাস করলেন যেটাতে বলা হয়েছে কাউন্টিং এজেন্ট কালকে আপনার 10 তারিখ কাউন্টিং হবে তো কাউন্টিং এজেন্ট যে কোনো ত্রিপুরা যে কোনো বিধানসভার ক্ষেত্রের ভোটার হতে হলেই চলবে তো সেটা ত্রিপুরাল্যান্ড পার্টি ত্রিপুরা মথা সেটাকে কিন্তু অবজেকশন দেয় প্রথমে ইলেকশন কমিশনের কাছে গতকালকেই অর্ডারটা পায় এবং গতকালকেই অবজেকশন দেন এবং এরপর মহামান্য রাজ্যপালের কাছেও একটা ডেপুটেশন দেওয়া হয় কিন্তু যেহেতু আমরা কোনো রেসপন্স পাই নাই তো আজকে খুব সকালেই আজকে হাইকোর্টে রিট পিটিশন ফাইল করি আমরা এবং আজকেই বিকেল 2টোর সময় এটা মামলাটা উঠে মানে চিফ জাস্টিসের কোর্টে অনারেবল চিফ জাস্টিসের কোর্টে অনারেবল চিফ জাস্টিস খুব গুরুত্ব সহকারে এটা শুনেছেন আমাদের বক্তব্য এবং উনি কেসটাকে বলেছেন যে এটাকে ভালো করে বিবেচনা করা দরকার আগামী 23 তারিখ আবার রেখেছেন যদিও উনি বলছেন যেহেতু কালকে ইলেকশন অলরেডি সব পলিটিক্যাল পার্টি কাউন্টিং এজেন্ট নিযুক্ত করে দিয়েছে এখন যদি সেটাকে স্টে করা হয় তাহলে একটা বিরাট প্রবলেম হয়ে যাবে সবার পক্ষে এর জন্য উনি স্টে করেননি কিন্তু উনি স্টে করার পক্ষে ছিলেন তো আগামী 23 তারিখ এই মামলাটা হবে হয়তো ভবিষ্যতে এরকম আর কিছু হবে না একটা হাইকোর্ট এটা বিবেচনা করবে তো আমরা খুশি এবং আমাদের রিপ্রেজেন্টেশনের পরে আজকে দেখলাম ইলেকশন কমিশন আরেকটা অর্ডার বের করেছে যাতে বলা হয়েছে যে রুল 52 কমপ্লাই করতে হবে তো আমাদের মোটামুটি দাবি ছিল রুল 52 কমপ্লাই করলে আমরা যা চেয়েছি সেটা আমরা হয়ে যাবে রুল 52 তে এমন কিছু প্রভিশন আছে যে বাইরের কেউ এই কনস্টিটিউয়েন্সির বাইরের কেউ
এখানে কাউন্টিং এজেন্ট বা ইলেকশন এজেন্ট হওয়ার প্রবলেম আছে কিছু, তো কিছুটা আমরা স্যাটিসফাইড, আর বাকিটা মোহাম্মদ আদালত বিচার করবে। ধন্যবাদ।